Dahil hindi. Ay. Hindi. Dahil. Kulang kami isa. Ha? Kulang kami isa. Kulang isa. Ito Galing. sa Saan pa tumabog? parcel. Parang buo-buo. Parang dulo. Or buwan. Ano lang? Mapusat na karon. Ada makatawa, kuya. Na. Wanda na Wanda. Ay, nakatali. Okay, para ito ang box. Rosary sticker. Pretty. Show the camera. What's the box? What's this? Wanna guess? Saint Francis. Hindi. Ah! Eh, Holy? Family. Ma, basta butang lang ni Saltar. Basta mapusa. Parang may display. Display. Ah, may face no. Sana mami. Guadalupe. Guadalupe. Mami lang. Sana mami. Ma. Hindi. Hindi. Eh. Ano na? Immaculate. Immaculate Conception. Shot. Yung cover, sino yung makulit? Ha? Yung patak. Ano? Hindi. 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 Yung gani ah. Saint Francis. Tito Francis. Ma. Hindi. Hindi. Ano? Perpetual. Perpetual. Divine Mercy. Kalala ka ba? Ma! Hindi. Ano ganun nga? Ang bot. Rosary. Rosary. Mary of Rosary. Ma? Sana dito, ma? Holy Rosary. Holy Rosary. Wala na. Oo. Aman! Hindi! Ma! Mama, ganyan yung mga box ka. Inid ako na box. Magana. Holy Family. Saint Francis.
mastika. Nasa mustika. Immaculate Inaya. Ma! Marami ang ginawa kong ginorder. Galing silver yan. No? Wow. Ay, Mami, mabox ka. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lang. 1, 2, 8, 9. Mami, teka. Ang ano? Ay, kulang isa. B9. May isa pa niya kulang. Separate niyo na parcel. Lang. Galing okay lang. Yapi. Oo. Kaya talagang i-arrange sa